स्कूल में एक प्रिंसिपल का अहदा और प्रिंसिपल का ऑनर एक टीचर से ज़्यादा है, एक टीचर का अहदा, एक टीचर का ऑनर एक क्लर्क से ज़्यादा है। उसी तरीके से एक प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी एक टीचर से ज़्यादा है, एक टीचर की जिम्मेदारी एक क्लर्क से ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस आयत में फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि हम सबसे बेहतरीन उम्मा हैं सारी दुनिया में। क्या हमारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं? अल्लाह ताला फरमाते तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं, और बुराई से नहीं रोकेंगे तो हम मुसलमान कहने के लायक नहीं हैं, हम खैर उम्मा कहने के लायक नहीं हैं। आज क्योंकि दुनिया में तादाद बढ़ रही है, अभी 8 बिलियन से ज़्यादा है, और मुसलमान की तादाद तो माशाअल्लाह 25% से ज़्यादा हो गई, 2 बिलियन से ज़्यादा हो गई। लेकिन अफसोस की बात है वो हदीस है अल्लाह के रसूल की, कि जब वो कहते हैं कि सब लोग मुसलमान पे टूट जाएंगे तो सहाबा पूछते क्या मुसलमान कम होंगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, हमारी तादाद बहुत है लेकिन हम छाक की तरह हैं, विल बी लाइक फ्रॉथ। और हम देखते हैं कि आज मुसलमान की तादाद ज़्यादा है। अल्लाह ने हमें दौलत दी है, काला सोना दिया है। मेरे नज़दीक आज सबसे अमीर इंसान बिल गेट्स और जेफ बेजोस ने हमारे मुसलमान हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम देखते हैं कि हम सब जगह से पिटे जा रहे हैं, और हमको सब लोग फुटबॉल की तरह लात मार रहे हैं। और 57 मुल्क होने के बावजूद, 57 मुसलमान मेजर मुल्क होने के बावजूद हम अपना काम नहीं कर सकते। जब हम पे वो अटैक करते हम फ़लस्तीन की दिफा नहीं कर सकते। ये सब इसीलिए मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि हम कुरान और हदीस से दूर गए। पहले देखेंगे आप, अल्लाह के रसूल का दौर था, खुलफा राशिदीन का दौर था, सहाबा का दौर था। हम तादाद में कम थे लेकिन हम टॉप पे थे। हम देखते हैं कि 8वीं सदी 9वीं सदी में यूरोपियन कहते थे डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। किसके लिए? उनके लिए। मुसलमान इतनी चोटी पे थे कि अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी सीखना है तो लाजिम है कि आप अरबी ज़बान सीखें। तो गैर मुस्लिम अरबी ज़बान सीखते थे साइंस और टेक्नोलॉजी को जानने के लिए। और आज हम देख रहे हैं हमारी हालत क्या है। मैं समझता हूँ क्योंकि हम कुरान और हदीस से दूर जा चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि हम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े और आपस में न बटे। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस। और हम देखते हैं कि हमारे माशरे में कई फिरके हैं। शरिया ये कहती है कि छोटा नुकसान उठाओ बड़े नुकसान से बचने के लिए। तो मेरी इल्तिजा है क्या ये फिरका बंदी हम कम करें और अल्लाह की रसूल के करीब आए। और आप देखेंगे अगर हमारा दिल बड़ा है तो लोग हमारे करीब आएंगे। हमारा दिल बड़ा है, अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते उसका मतलब नहीं कि हम हमारे अमल पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कुरान की आयत है सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहाँ पर हमें यकसा है। ये अक्सर इसके पहले अल्लाह ताला फरमाते कुल या अहले किताब, कहो अहले किताब से, यहूद और नसारा से। लेकिन ये आयत बाकी गैर मुस्लिम के लिए भी लागू हो सकती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे बुद्ध हो, हर गैर मुस्लिम के लिए लागू हो सकती है। और अगर आप एक स्टेप आगे जाएंगे तो मैं कहता हूँ कि आपस में जब मुसलमान में इख्तिलाफ होता है तो ये आयत हम मुसलमानों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे कि अगर हम अल्लाह के रसूल को और अल्लाह को आगे रखेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर मैं जानता हूँ कि यहाँ के सब लोग तौहीद मानते हैं
اور میں توحید پہ تقریر دوں، کیا فائدہ؟ میں بھی 1%، 2% آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں اور دیگر فرقے والے کو دعوت دیتے اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور چھوٹی چھوٹی اختلاف کو بازو رکھتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کی دعوت اور مقبول ہوگی. اور یہ اصول ہے کہ فتنہ قتل سے اور بدتر ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ میں شیخ دیدار صاحب سے متاثر ہوا اور دعوت کے میدان میں آیا تو پہلے جب شروع کیا میں ایک دم نرم تھا، کوئی رزلٹ نہیں. پھر میں ماشاءاللہ ایک دم شیر بنا دیدار صاحب سے زیادہ. اس کے بعد پتہ چلا جو آیت میں پڑھتا ادعو الی سبیل ربک حکمہ، حکمہ سے بات کرو، کبھی نرم، کبھی گرم، کبھی سخت، لیکن اکثر نرم ہونا چاہیے. ضرورت ہے تو شیر کے جیسی بات کرو، لیکن شیر کو گرجنے کی ضرورت نہیں. وہ جنگل میں آ جاتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شیر ہے، گرجنے کی ضرورت نہیں. تو ہم اگر اس طریقے سے، ہمارا مین مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آئے، نہ کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف کرے. اگر میں چاہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کی تعریف کرے تو دنیا میں شاید مجھے تھوڑا شہرت مل جائے، لیکن آخرت میں بہت مشکل ہے. ہماری رضامندی ہے اللہ کی رضامندی. تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ عقیدے پہ کمپرومائز کرو، کبھی بھی نہیں کہتا ہوں اور کبھی نہیں کروں گا. آپ نے دیکھے جب اسلام آباد میں خواتین آ گئے تو میں میرے حجاب نہیں توڑ سکتا ہوں، میں اتر گیا، دنیا مجھے گالی نہیں چلے گی. اور اگر میں قرآن حدیث پہ سخت ہوں، ضروری نہیں ہر انسان سخت ہو. آپ جب دعوت دیں گے تو اللہ کی طرف بلاؤ، لیکن نہیں میں جیسا ہوں میں ہی صحیح ہوں، یہ پرابلم، میں بھی صحیح ہوں بولنا چاہیے. اور اختلاف ہے جب ایک ہوتا ہے فرد، ایک ہوتا ہے افضل. تو فرض کے اوپر آپ زور دو، مجھے اعتراض نہیں. افضل پہ کیوں زور دیں؟ آپ افضل پہ زور دینے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے، آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ کو، اور آپ بڑے بڑے علماء سے جب ملیں گے، مثال کے طور پہ آپ اگر مدینہ میں سے جائیں گے، ان کے علماء کے ساتھ بیٹھیں گے. مثال کے طور پہ شیخ سعود اشرف، ماشاءاللہ جتنے ائمہ ہیں حرم کے، میں سب سے زیادہ ان کی عزت کرتا ہوں. اور جب وہ بمبئی میں آئے تو ہم ان کو مختلف مساجد میں لے کے گئے، حنفی کے، شافی کے، اہل حدیث کے، جماعت اسلامی کے، اور وہ مانے بولے جانا چاہیے. اور سب لوگ احترام کرتے کیونکہ وہ امام کعبہ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب آپ مسافر ہیں تو افضل ہے کہ عصر کی نماز 4 رکعت کی 2 رکعت ہوتی ہے. جب وہ گئے حنفی مسجد میں تو وہاں اختلاف ہوا تو انہوں نے بولے نہیں میں 4 پڑھوں گا. انہیں یہ نہیں کہا 2 ہی پڑھوں گا، افضل ہی کروں گا. کیونکہ اگر وہ کہتے تھے نہیں میں 2 ہی پڑھوں گا، کیونکہ 4 پڑھنا بھی جائز ہے، افضل ہے 2 رکعت پڑھنا. تو ایسے موقع پہ ایک عالم یا ایک مسلمان کو جاننا چاہیے کیا افضل ہے، کیا فرض ہے. میرا اصول میں کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا ہوں.